अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर मुमताज़ अता किडनी से रिलेटेड अपनी नेक्स्ट व्लॉग के साथ एक दफ़ा फिर आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हूँ। हस्बे वादा आज हम रीनल कॉलिक पर यानी गुर्दों की पथरियों पर बात करेंगे। मैं आपको बताऊंगी कि गुर्दे की पथरियों का पता हमें कैसे चलता है, वो कौन से मेन साइन और सिम्टम्स हैं कि जो हमें सीधा इशारा दे रहे होते हैं कि हमारी गुर्दों में या तो पथरियां बन चुकी हैं या बनने का प्रोसेस स्टार्ट हो गया है। इसके अलावा पथरियों से रिलेटेड लेबॉर्ट्री टेस्ट से मैं आपको आगाह करूंगी और फाइनली मैं आपको वो होम्योपैथिक तरीक़ा इलाज बताऊंगी। हम उन तमाम रेमेडीज़ पे बात करेंगे कि जिनकी मदद से हम बआसानी गुर्दे की पथरियों को बग़ैर ऑपरेशन के इखराज कर सकते हैं। साथ ही साथ मैं वो तमाम ज़रूरी हिदायत आप लोगों को बताऊंगी जो किडनी पेशेंट को दरकार होंगे। लिहाजा मेरा इतना इन्फॉर्मेटिव व्लॉग देखने के लिए करना आपको सिर्फ ये है कि आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। दोस्तों, अगर हम एक लाइन में रीनल कोलिक को डिफ़ाइन करना चाहें तो हम कह सकते हैं कि गुर्दे के मुकाम पर अचानक शदीद दर्द का होना रीनल कोलिक कहलाता है। अब हम बात करते हैं इटियोलॉजी की, यानी उन तमाम वजूहात की कि ये दर्द किस वजह से होता है। सबसे पहली वजह जो हो सकती है वो ये कि गुर्दे में पथरी का मौजूद होना। सेकेंडली, गुर्दे में शदीद इन्फेक्शन की वजह से भी पेशेंट को गुर्दे में दर्द का एहसास होता है। थर्ड वन जो वजह एक हो सकती है जो काफ़ी कॉमन है वो ये कि पेशाब की नाली या यूरिथ्रा में पथरी का फंस जाना या अटक जाना। चौथी जो वजह जो इतनी कॉमन नहीं है लेकिन ये भी एक रीज़न है गुर्दे में दर्द होने की, वो है गुर्दे में ट्यूमर्स का बन जाना। तो दोस्तों, ये तो थी वो वजूहात जिनकी वजह से गुर्दे में दर्द हो सकता है। अब हम आ जाते हैं रीनल कोलिक के साइन एंड सिम्टम्स पर। सबसे पहली इलामात वो जो हमें दिखती है वो ये है कि मुकामे गुर्दा पर बहुत शदीद दर्द का एहसास होना। ऐसा लगता है गोया किसी ने गुर्दे को चुटकी में पकड़ा हुआ है और ज़ोर से दबा रहा है, और ये दर्द कमर के पिछले हिस्से से होता हुआ रानों तक जा सकता है। इस शदीद दर्द की वजह से पेशेंट को नौज़िया यानी मतली फ़ील होती है और कभी कभी वो वॉमिट भी स्टार्ट कर देता है। पेशेंट बेचैनी फ़ील करता है, हाथ पैर ठंडे हो जाते हैं और यूरिन जो है वो बहुत तकलीफ़ से डिस्चार्ज होता है। यूरिन में बाज़ औक़ात हमें ब्लड की मिक़दार भी नज़र आती है, यानी ब्लडी यूरिन डिस्चार्ज होता है, जिसकी वजह से पेशेंट बहुत अनकंफर्टेबल फ़ील करता है, जलनदार दर्दें शुरू हो जाती हैं उसे, और चूँकि पथरी होती है तो यूरिनेशन भी काफ़ी बढ़ जाती है मरीज़ की। बाज़ औक़ात यूरिन बंद भी हो सकता है। अगर पथरी यूरिथ्रा के मुंह पर आ जाए तो बहुत तकलीफ़ एहसास होता है ये। तो दोस्तों, ये थे वो साइन और सिम्टम्स जिनकी वजह से हम कह सकते हैं कि हम आसानी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि गुर्दों में या तो पथरियां बन चुकी हैं या फिर बनने का प्रोसेस चल रहा है। अब आ जाते हैं रीनल कोलिक जो रिलेटेड लेबॉर्ट्री टेस्ट हैं उन पर बात कर लेते हैं। सबसे इफ़ेक्टिव जो टेस्ट होता है लेबॉर्ट्री का वो होता है IPV टेस्ट, यानी इंटरवेनस पॉलीग्राफी। इस टेस्ट में मरीज़ के वेन के अंदर डाई दाखिल करके और एक लिक्विड उसमें भेजा जाता है जो कि पूरे किडनी का अहाता कर लेता है, और उसकी मदद से बहुत आसानी हमें पता चल जाता है कि गुर्दे में कितनी पथरियां हैं, उनका हुजम कितना है, वो किस जगह लोकेटेड हैं। तो बहुत आसानी से हम ये एक्सरे की मदद से उनका अंदाज़ा कर सकते हैं। यहाँ मैं एक बात और वाज़ेह कर दूँ कि बाज़ मरीज़ों में ऐसा भी देखने में आया है कि पथरियाँ डिस्चार्ज होना शुरू हो जाती हैं। जैसा कि मैंने पिछली व्लॉग में आपको बताया था कि बाज़ जो स्टोन्स होते हैं
وہ پیشاب کے راستے خارج ہوتے رہتے ہیں. تو اگر کسی مریض میں ایسا کچھ ہو رہا ہے کہ اسٹونز خارج ہو رہے ہیں تو ہمیں ان کو بھی لیبارٹری ٹیسٹ کے لیے ضرور بھیجنا چاہیے تاکہ ہمیں ان کے ایگزیکٹ سالٹ کا پتہ چل سکے. سیکنڈلی، خون میں یوریا اور کریٹینائن کا لیول چیک کرانے کے لیے بلڈ ٹیسٹ کرایا جاتا ہے. اگر بلڈ میں یوریا اور کریٹینائن کی کوانٹٹی زیادہ ہو تو پھر یہ گردوں کی خرابی کو ظاہر کرتا ہے. اگر خون میں کیلشیم کا لیول زیادہ آ جائے تو بھی ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ خون میں اگر یہ کیلشیم کی مقدار زیادہ بڑھ گئی ہے تو اس میں بھی مطلب کہ گردوں میں کوئی نہ کوئی فالٹ ہو رہا ہے یا ہو چکا ہے. لہٰذا اگر بلڈ میں کیلشیم لیول زیادہ آ گیا ہے تو ہمیں ایک اور ٹیسٹ کرانا بہت ضروری ہو جائے گا، اور وہ ٹیسٹ ہوتا ہے پیراتھائرائڈ گلینڈ کی سیکریشن کا ٹیسٹ. کیونکہ اگر پیراتھائرائڈ گلینڈ کی سیکریشن بلڈ میں بڑھ جائے تو بلڈ میں کیلشیم کی کوانٹٹی بھی بڑھ جاتی ہے. یعنی ہمیں ایک تو پتہ چل جاتا ہے پیراتھائرائڈ گلینڈ کام ایکسٹرا کر رہا ہے جس کی وجہ سے کیلشیم کی کوانٹٹی بڑھ گئی ہے. اس کے بعد جو ایک اہم ٹیسٹ ہونا چاہیے وہ ہے یورین ڈی آر، جو کہ یورین سے کرایا جاتا ہے. یورین کا سیمپل دیا جاتا ہے اور اس سے ہمیں یورین کی پی ایچ کا پتہ چلتا ہے، کیونکہ اگر انفیکشن ہے تو اس میں کچھ نہ کچھ ایپیتھیلیل لیئرز آتی ہیں، بلڈ سیلز نظر آ جاتے ہیں. یورین ڈی آر کی پی ایچ ویلیو اگر بڑھ گئی تو اس کا مطلب ہے کہ یقیناً کوئی نہ کوئی مسئلہ ہے. میں نے آپ کو پچھلی بلاگ میں بتایا تھا کہ اگر گاڑھا پن پیشاب میں نظر آ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کون سی پتھری ہے؟ کیلشیم آکزیلیٹ والی. تو اگر پی ایچ تیزابی آئے گا تو پتھری کیلشیم آکزیلیٹ ہوگی یا پھر یورک ایسڈ سے مل کے بنی ہوئی ہوگی. اگر پی ایچ سالٹیڈ ہوگی تو پھر دوسری پتھریاں ہوں گی، اور ان پتھریوں کی تمام تر تفصیلات میں آپ کو بہت اچھے طریقے سے پچھلے بلاگ میں بتا چکی ہوں. کائنڈلی آپ وہ ضرور دیکھیے گا تاکہ آپ کی کنٹینیوٹی برقرار رہ سکے. تو ساتھیوں، میں آپ کو سائن اور سمٹمز بھی بتا چکی ہوں. ایٹیالوجی پہ بھی ہم بات کر چکے ہیں. کیلشیم کی پتھریاں ہوتی ہیں اور جتنی بھی پتھریوں کی اقسام ہیں وہ میں آپ کو ڈیفائن کر چکی ہوں. اب ہم آ جاتے ہیں اس طریقہ علاج پر جو کہ بغیر آپریشن کے بہت آسانی کے ساتھ گردوں سے پتھریوں کے اخراج میں معاون ثابت ہوتا ہے، اور وہ طریقہ علاج ہے ہومیوپیتھک وے آف ٹریٹمنٹ. اب میں ذکر کروں گی پتھری کے لیے سب سے اکثر دوا سلیشیا کی. سلیشیا وہ دوا ہے جو کہ پتھری پہ ڈائریکٹ اثر کرتی ہے اور اس کو توڑ کے باہر نکالنے میں معاون ثابت ہوتی ہے. ہم اسے 12x میں یوز کر سکتے ہیں اور دن میں 4 خوراکوں کی صورت صبح، دوپہر، شام اور رات ہم استعمال کرا سکتے ہیں. ہومیوپیتھک ریمیڈی کی دوسری بڑی دوا جو کہ گردوں کی یا ہم کہہ سکیں کہ یورینری ٹریک پہ جو بہت اچھا اثر کرتی ہے وہ ہے بربریس ولگیرس. اس کو بھی گردے کی پتھری میں ہم کیوب پوٹنسی میں استعمال کریں گے. 10 قطرے صبح، 10 قطرے دوپہر اور 10 قطرے شام کو آدھا گلاس پانی میں ملا کر پیشنٹ کو دیں. بہت ہی اچھا اثر کرتی ہے یہ تمام یورینری ٹریکٹ پر، خاص طور پہ پتھریوں پر. پتھریوں سے ریلیٹڈ جتنے بھی مسئلے مسائل گردے میں ہم دیکھ رہے ہیں ان تمام کو ریموو کرنے میں یہ بہت معاون ثابت ہوتی ہے. اگر گردے کی پتھری کی صورت میں درد شدید ہو تو ہم یہ جو بربریس ولگرس ہے کیوب پوٹنسی میں ہم اسے ہر آدھا گھنٹے کے بعد بھی ریپیٹ کر سکتے ہیں. اگر مریض کو پیشاب کرنے میں دقت ہو اور پتھری خارج ہوتے وقت شدید درد کا احساس ہو تو ہمارے پاس ایک بہت اچھی ریمیڈی ہے کلکیریا کارپ. وہ اس صورت میں بے حد مفید ثابت ہوتی ہے جب پیشاب کرنے میں دقت ہو رہی ہو اور مریض ڈر جاتا ہے بعض اوقات پیشاب کرنے سے، کیونکہ پتھری اٹکی ہوئی ہوتی ہے اور پیشاب خارج نہیں ہوتا اور بہت زیادہ جلن کا احساس ہوتا ہے. تو اس صورت میں ہم 6x یا 30 دونوں پوٹنسیز میں کلکیریا کارپ یوز کر سکتے ہیں، اور ہر 15 منٹ کے بعد ہم یہ دوا ریپیٹ کر سکتے ہیں 5 سے 8 قطرے تک.
आधा गिलास पानी में डालकर मरीज़ को दे सकते हैं हर 15 मिनट के बाद तक, जब तक ये तकलीफ़ दूर ना हो जाए। अगली रेमेडी जो मैं आपको बताने जा रही हूँ उसे होम्योपैथी की ज़बान में पत्थर तोड़ रेमेडी कहा जाता है, यानी कि वो गुर्दे की पथरी पर एक हथौड़े की तरह काम करती है। उसका नाम है हाइड्रीजिया क्यू। इसे हम क्यू ताकत में देंगे, और अगर हम इसको बर्बरियस वल्गैरिस के साथ मिलाकर दोनों रेमेडीज़ के 10-10 कतरे सुबह दोपहर शाम मरीज़ को इस्तेमाल कराएं तो ये बहुत ही जल्द अफाका करती है और गुर्दे की पथरी तोड़कर खारिज करने में बहुत ही आला दवा है ये। इसके अलावा सारसापिरिला क्यू पोटेंसी में, नेट्रम फास 3x में, ट्राइबनथीना 30 पोटेंसी में, कैंथरस 30 पोटेंसी में, मैग्नीशियम फास, फीरम फास, काली म्योर, ये तमाम 30 पोटेंसी में हस्बे अलामत बहुत ही फास्ट और क्विक रिलीफ देती हैं रीनल कॉलिक में। इसमें जो कैंथरस एक दवा है वो अगर पेशाब में जलन है तो उसके लिए बहुत ही जादुई असर की दवा रखती है ये, और ज़रूरी नहीं है कि ये गुर्दे की पथरी की सूरत में ही दी जाए। बाज़ औक़ात यूटीआई प्रॉब्लम भी हो जाते हैं मरीज़ों को, और अगर उसमें कैंथरस हम इस्तेमाल कराएं 30 में 3 कतरे दिन में 4 दफ़ा आधे गिलास पानी में डाल के, तो बहुत जल्द फ़र्क पड़ता है मर्ज़ में। तो साथियों, ये थी हमारी आज की व्लॉग, जो कि अपने मौजू के हिसाब से बेहद वसी थी। मैंने बहुत कोशिश करी है कि इसको इंफॉर्मेटिव तरीक़े से सम अप कर सकूं। किडनी से रिलेटेड ही मेरी अगली व्लॉग इंशाल्लाह जल्द अपलोड होगी, तो जुड़े रहिए मेरे चैनल डॉक्टर मुमताज़ अता होम्यो व्लॉग से। इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए पोस्ट को और शेयर भी करिए। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट व्लॉग में आपको बताऊंगी कि शुगर हमारे गुर्दों को किस तरह मुतासिर करती है। तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।